बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के जानिब। यूपीआई बैंक अल-फलाह पेंशन एटीएम कार्ड के ज़रिए पेंशन फराहम करने वाला अवलीन कौमी इदारा लाखों पेंशनर्स के लिए बैंक अल-फलाह की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। हर माह की पहली तारीख को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और डाकखानों के बाहर बुजुर्ग और नातवां पेंशनर्स की कतारें नजर आती हैं, जो कि अपने हाथों में अपनी पेंशन बुक थामे बेजारी के आलम में अपनी पेंशन के हसूल के लिए मुंतज़िर नजर आते हैं। मुल्क भर में अस्करी, सरकारी और नीम सरकारी और खुद मुख्तार इदारों के लाखों रिटायर्ड मुलाजमीन को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और डाकखानों के निज़ाम के ज़रिए रवायती तरीके से माहाना पेंशन अदा की जाती है कि इसके बरक्स एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यूपीआई ज़ेर निगरानी वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी मसाइल हुकूमत पाकिस्तान से पेंशन पाने वाले लाखों पेंशनर्स को अपनी माहाना पेंशन की वसूलियों के लिए सफ़र की सोबतों, इंतज़ार और तवील कतारों से निजात मिल गई है कि यूपीआई इब्तदाई से अपने बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बैंकिंग सर्विसेज की मेयारी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा रहा है। 1 जुलाई 1976 में यूपीआई के क़याम के वक्त से ही इदारे के रजिस्टर्ड आजरान और बीमादार अफराद के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने, रजिस्टर्ड आजरान से माहाना कंट्रीब्यूशन की वसूलियाँ और बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए माहाना बुनियादों पर पेंशन की बर वक्त और आसान तकसीम की जिम्मेदारी मुल्क के सबसे बड़े बैंक हबीब बैंक लिमिटेड के सुपुर्द की गई। और उस दौर में चूँकि यूपीआई में किसी किस्म के कंप्यूटर सिस्टम का कोई वजूद नहीं था, लिहाजा इदारे में तमाम दफ्तरी अमूर रवायती तौर से अंजाम देते थे। इस मकसद के हल के लिए हबीब बैंक लिमिटेड ने यूपीआई को अपने रजिस्टर्ड आजरान और रजिस्टर्ड मुलाजमीन के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने की गर्ज से हबीब बैंक प्लाजा II चंद्रीगढ़ रोड कराची में कायम अपने जदीद तरीन कंप्यूटर सिस्टम की खिदमात फराहम की हुई थी, जहाँ पर यूपीआई के IT डिपार्टमेंट के अफसरान शाम के औकात में बीमादार अफराद के रिकॉर्ड की डेटा एंट्री के फ़राइज़ सर अंजाम दिया करते थे। हबीब बैंक लिमिटेड की जानिब से यूपीआई के लिए बैंकिंग सर्विसेज की खिदमात एक तवील अरसे तक जारी रहीं कि उसी दौरान अगस्त 2005 में उस वक्त की यूपीआई इंतज़ामिया ने हबीब बैंक लिमिटेड से बैंकिंग सर्विसेज का मुआहदा ख़त्म हो जाने के बाद क़वानीन के मुताबिक एक खुले टेंडर के ज़रिए ये जिम्मेदारी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UBL को सौंप दी। लेकिन अफसोस की बात कि UBL की पेंशन की तकसीम के अमल में नातजुर्बाकारी की बुनियाद पर बैंकिंग सर्विसेज मुख्तसर अरसे में ही जारी रह सकी और बाद UBI की इंतज़ामिया ने UBL से भी अपना मुआहदा ख़त्म कर दिया और फिर एक खुले टेंडर के ज़रिए कौमी बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP के सपोर्ट कर दी, जो कि कौमी बैंक की हैसियत से पहले ही मुल्क के अस्करी, सरकारी, नीम सरकारी और खुद मुख्तार इदारों के पेंशनर्स के लिए मुल्क भर में माहाना पेंशन तकसीम के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। लेकिन अफसोस की बात कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंतखाब का तजर्बा सबसे ज़्यादा मायूस कुन और तल्ख साबित हुआ और एक कौमी और सरकारी बैंक होने के बावजूद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रजिस्टर्ड आजरान की जानिब से UBI कंट्रीब्यूशन की वसूलियाँ और लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स को पेंशन की फराहमी की खिदमात और कारकर्दगी इंतहाई नाकस और गैर मयारी थी और सरकारी बैंक के अमले की UBI के ऑपरेशंस और पेंशन तकसीम के निज़ाम से अदम दिलचस्पी और नाअहलियत के बायस हर माह की पहली तारीख को मुल्क भर में नेशनल बैंक की शाखों के बाहर UBI के सैकड़ों बुजुर्ग पेंशनर्स की तवील कतारें नज़र आती थी, जिनमें से कई बुजुर्ग बीमार पेंशनर्स अपनी पेंशन के तवील इंतज़ार में बेहोश हो जाया करते थे।
اور بزرگ پینشنرز کو اپنی ماہانہ پینشن کی وصولی کے لیے مقررہ نیشنل بینک آف پاکستان کی مقررہ بینک برانچوں تک پہنچنے کے لیے نہ صرف سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی تھی بلکہ بینک کی برانچوں کے باہر انتظار کی کیفیت اور طویل قطاروں کے صبر آزما مراحل سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ لہٰذا نیشنل بینک آف پاکستان کی ناقص اور مایوس کن کارکردگی اور ادارے کے بزرگ پینشنرز کو درپیش اس تشویشناک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی EOBI کی انتظامیہ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا۔ وقت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے EOBI کے لیے روایتی بینکنگ سروسز کی بجائے ڈیجیٹل بینکنگ سروسز متعارف کرانے کا فیصلہ کیا تاکہ رجسٹرڈ آجران سے آن لائن کنٹریبیوشن وصولیوں کے ساتھ ساتھ اپنے لاکھوں بزرگ پینشنرز کو بھی عزت اور وقار کے ساتھ بآسانی پینشن فراہم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے 2015 میں اخبارات میں اشتہارات شائع کرائے گئے جن میں قوانین کے مطابق کھلی بولیوں کے ذریعے EOBI کی بینکنگ سروسز کے انتخاب کے مقررہ طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے بینک الفلاح سے 5 برس کی مدت کے لیے ایک معاہدہ عمل میں آیا جس کے تحت EOBI کے لاکھوں پینشنرز کو بینک الفلاح کی سینکڑوں شاخوں پر ان کی بائیو میٹرک تصدیق کے بعد بینک الفلاح پینشن ATM کارڈ کے ذریعے ماہانہ پینشن فراہم کرنا تھا۔ لہٰذا اس سلسلے میں EOBI کی جانب سے بزرگ پینشنرز کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے قومی سطح پر ذرائع ابلاغ میں بڑے پیمانے پر آگاہی مہم چلائی گئی کہ EOBI کے تمام پینشنرز اپنے اصل CNIC اور EOBI کی پینشن بک کے ساتھ بینک الفلاح کی کسی بھی نزدیکی برانچ پر جا کر اپنی بائیو میٹرک ویریفیکیشن کروانے کے بعد اپنا پینشن اکاؤنٹ کھلوا لیں۔ پینشنرز کی بائیو میٹرک تصدیق کے نتیجے میں جہاں ایک جانب ادارے کے بزرگ پینشنرز کو سفر کی صعوبتوں، انتظار، طویل قطاروں سے نجات مل گئی تو دوسری جانب اس عمل کے ذریعے جعلی اور مشکوک پینشنرز کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکا۔ اور اس وقت EOBI کے چیئرمین حکومت پاکستان کے ایک اعلیٰ اور تجربہ کار افسر صالح احمد فاروقی اور ایک اعلیٰ اور تجربہ کار افسر عبدالواحد ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے تھے جن کے بصیرت افروز فیصلہ اور کاوشوں کی بدولت EOBI اپنے بزرگ پینشنرز کو جدید سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے ڈیجیٹل بینکنگ کے دور میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور الحمدللہ EOBI کی انتظامیہ کے اس انقلابی فیصلے کے نتیجے میں آج EOBI کو ملک کے تمام پینشن فراہم کرنے والے سرکاری محکموں کے مقابلے میں ATM کارڈ کے ذریعے پینشن فراہم کرنے والے اولین قومی ادارہ ہونے کا نمایاں اعزاز حاصل ہے۔ یہ واضح رہے کہ EOBI کے پینشنرز حضرات کی سہولت کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے خصوصی ہدایات کی روشنی میں بینک الفلاح کے علاوہ کسی دوسرے بینک کی ATM مشین سے پینشن وصول کرنے کی صورت میں کسی قسم کی سروس چارجز کی کٹوتی نہیں کی جاتی۔ تو یہ تھی EOBI پینشنرز کے حوالے سے اہم معلومات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔